Game to ribansin na. Game to ribansin sa to ang one touch volleyball dayon-dayon tournament diri sa Sitio Maracas, Barangay Lahog, Cebu City. Game to ribansin. Tuwa na. Wana. Makmak. Hala, santoy. Ako'y aloy. Side out. Unuwa. 1-0. Serve Jumar. Agoy. Hala, santoy. O, ni Kamang aloy. Wana, kinauntiray na. Aloy, loy, loy. Aloy, loy, loy, loy. Uno iguales. 1-all. Serve Jumar. Patay. Side out Jumar. Shout out. Shout out Tatay Aliga, Silso Gabunada. Shout out po sa mga vlogger, Roy Montejo, Ryan Ruby, Oliver Montejo, Tugaran ni Juan, Bulabog Bay, Angelo Kugay, Malbal TV. Shout out bagus taga Bugo, Boss Ili, Sir Elward, ug The Big Tree sa Bugo. Shout out from Camutis, Todila. Shout out Rapi, ug Engineer Serato Pernetes. Shout out ko ni Sir Palanas, Philip Taburada, Chief Jerome, ug ni Tatay Aliga. Shout out. Tari ang Mark Steven Ruby. Shout out si Pong Jubert Barsinas. River Nile. Shout out si Pong Philip Taburada. Bus Jana Crabaya. Shout out. Julius Rihis, Marilito Dinupol. 2-1. Richie Tabur. Out sa kong Ricardo Boris. Jumar. Ala, makmak nagpabutos lang taka. 1-2, side out. Serve Joel. Carlo Ibarita. Out. Agoy ang drone. Patay. Unsaong si Hal. Wa na. Lisura to si Hal. Tool. Walis 2. Serve si Hal. Nawa na. Jumar. Aloy. Patay. Nakabutan na sangkod si Hal. Wa na. Hagoy. Unsa naman totoy. Wa masod. 2 iguales. Side out. Serve Aloy. Rolly Glabog from Dalagit, Cebu. Grabe. Kinontiray na. Patay. Overhead. 3-2. Engineer Ryan Serato Pernite. Shout out. Kuy nang iwan. Alala. Nganom to. Laruha. Kisay mo kuha. Siga. Hala. Isura ato Siga. Aloy loy. Patay. Gitarget. Santoy. Wa na to. Agsik. 4-2. Serve Aloy. Korto ang score. Jumar. Makmak. Tuana. Sigaw. Gilapdos. Tuana. Gibusdak. Hala. Buto ng lantaka. Wa na. Agoy. Top coverage. 5-2. 5-2. Serve Aloy. Santoy. Wa na. Jumar. Halaga. Grabiha. Patay. Way ni kuha. Side out. Top 5. Serve Santoy. Santoy again. Gibusdak na sad. 3-5. Santoy. Makmak. Patay. Nilayat sa Santoy. Jumar. 4-5. Serve Santoy. Hala. Kuha pa o. Wa na. Hinayay na. Siga. Si Hal. Patay. 5 iguales. Takilid ng barko. Patay. Tuagsik. Size 5. Agoy. Wa na. Santoy toy.
Oy, netball man toy. Side out, 5 size. Serve makmak. Size igualis. Jumar. Agoy, city size. Wa na, labaw ng atbang. Serve makmak. 7-6. Joel. Side out, side out. Puntos, puntos. 8 size. Serve makmak. Santoy. 9 size. Basig pareha ni ganiha ha. Serve makmak. Hala si Hal. Kuha pang Santoy. Aloy pang Jomar. Patay. Bisura ato si Hal, nakuha pa mang siga. Tuan na. J size. Serve makmak. Wa na. Agoy siga patay. Hala gilapdos. Jomar. Sihal grabe. Side oy. Size Gis. Serve Jomar. Santoy. Agoy Santoy. Santoy again. Sihal. Santoy wana. Puyok na. Side out. J-size serve siga. Tuang Santoy gibalikan. Sihal. Lisura kuha pa man. Wana nang layat na. Agak grabiha. Tamang toy. Kuha pang Sihal oh. Lisura to si Haloy. Inside 11 size para daog ang atbang. Serve siga. Santoy. Dagantoy. Daog na. Ang nakadaog sa gimto siga. Makmak Aloy sila ay nakadaog sa gimto.